ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆକା ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଭିତରେ ଘଟିଛି, କିଛି ଚେଞ୍ଜନେସ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଚେଞ୍ଜନେସ୍? এটা কাকে কইলে আমি যে বাক্য দেখুଛୁ সেটা আদি পুস্তক কেতে 3 পর্বর সন্ডে স্কুল পড়ছে মানে কেতে 9 পদরে কোন লেখা আছে? পরমেশ্বর আদমଙ୍କୁ ডাকি কহিলে, হে আদম তুমি কেউটারে? তার কারণ কোন মানে কাইকি আদমଙ୍କୁ ঈশ্বর ডাকি করে কইলে, হে আদম তুমি কেউটারে? কারণ সে আদমଙ୍କୁ ঈশ্বর দেখুଥିଲେ সে আদম এবি সে আদমই করে নাহান্তি, কিন্তু আদম ভিতরে পাপ প্রবেশ করেছে। আদম ଏବେ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଦମ ଏବେ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଦମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଆଦମ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଉ ଆଦମକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ? ପାପରେ ଥିବା ଆଦମ। ଯୋଉ ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ, ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଦମକୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦମ କଣ? ଯେ ଯାଇକି ଗଛର ପଛରେ ଲୁଚିଛି। ଯୋଉ ଆଦମ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ଆଦମ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ। ମୋର ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ନାହିଁ, ମୋର ଭିତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜନେସ୍ ଆସି ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ କିଛି